अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। डेली के मामूल के मुताबिक आज हम नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 12 मश्क सुकून के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये सबक कुरान पाक की सही तिलावत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि जज़म सुकून का इस्तेमाल तजवीद के उसूलों को समझने में मदद मिलता है। ये वीडियो देखने से फ़ायदा ये होगा, कुरान पाक पढ़ने में रवानी पैदा होगी और आपको तजवीद के उसूल बेहतर तौर पर समझ में आएंगे। तो चलिए मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि मश्क सुकून, हेडिंग को पहले समझते हैं। मश्क यानी रिविज़न मश्क होगा, और सुकून यानी ब्रैकेट में लिखा है जज़म, यानी सुकून का दूसरा नाम जज़म है, जैसे कि मैंने इससे पहले सबक में भी आपको बताया था। तो सुकून का दूसरा नाम जज़म है। तो सुकून जो है, सुकून वाले हर्फ का इस सबक में तख्ती नंबर 12 में मश्क दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले इसका कायदा हम पढ़ लेते हैं। जिस हर्फ पर जज़म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। नाज़रीन किराम, यानी जिस भी हर्फ के ऊपर जज़म होगा उस हर्फ को हम पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है, यानी हमज़ा के ऊपर, अलिफ के ऊपर जब भी साकिन रहेगा, जज़म रहेगा, तो उस हर्फ को पढ़ने के वक्त झटका दे के हमें पढ़ना होगा। तो इंशाल्लाह वीडियो में बने रहिए। आपको वो हर्फ भी कैसे पढ़ा जाएगा, आपको इसी सबक में आपको देखने को मिलेगा कि झटका के साथ हमज़ा साकिना जहाँ भी आएगा, ऐसे हर्फ को, ऐसे लफ्ज़ को कैसे पढ़ा जाएगा, वो चीज़ भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो वीडियो में बने रहे और चलिए मश्क पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं कि इसका मश्क कैसे किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजरी, ताजीम ज़बर तज, राया ज़र्री, तजरी। तक़वा, ताक़ाफ ज़बर तक़, वाव खड़ा ज़बर वा, तक़वा। नाज़रीन किराम, यहाँ आप देखिए कि काफ के ऊपर जज़म है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, काफ को पीछे वाले हर्फ से यानी ता से मिलाकर पढ़ते हैं। तो वही बताया गया यहाँ पे कि जिस हर्फ पर जज़म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। योगोनी, या गाइन पेश योग, नून या ज़ेरनी, योगोनी। यहाँ देखिए नाज़रीन किराम, गाइन के ऊपर जज़म है, इसलिए हम या से मिलाकर उसको पढ़ रहे हैं। यहाँ या के ऊपर जज़म है, इसलिए या को हम उससे पीछे वाले हर्फ नून से मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे योगोनी, नुशिरत, नून पेश नु, शीन ज़ेर शी, नुशी, राता ज़बरत, नुशिरत। रुफ़िअत, रा पेश रु, फा ज़ेर फी, रुफ़ी, आइन ता ज़बर अत, रुफ़िअत। यनक़लिबु, या नून ज़बर यन, क़ाफ ज़बर क़, यनक़, लाम ज़ेर ली, यनक़लि, बा पेश बु, यनक़लिबु। लैसा, लाम या ज़बर लै, सीन ज़बर सा, लैसा। हुशिरत, हा पेश हु, शीन ज़ेर शी, हुशी, राता ज़बरत, हुशिरत। नाज़रीन किराम देखिए, चलिए आगे पढ़ते हैं। और या अलमु, या आइन ज़बर या, लाम ज़बर ला, या अला, मीम पेश मु, या अलमु। सुतिहत, सीन पेश सु, ता ज़ेर ती, सुती, हाता ज़बर हत, सुतिहत। युवस्विसु, या पेश यु, वाव सीन ज़बर वस, युवस, वाव ज़ेर वी, युवस्वी, सीन पेश सु, युवस्विसु। युस्क़ौना, या सीन पेश युस, क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, युस्क़ौ, नून ज़बर न, युस्क़ौना। व अलक़त, वाव ज़बर व, हमज़ा लाम ज़बर अल, व अल, क़ाफ ता ज़बर क़त, व अलक़त। अफ़ला यअलमु, हमज़ा ज़बर अ, फा ज़बर फ़ा, अफ़ा, लाम अलिफ ज़बर ला, अफ़ला। या आइन ज़बर या, लाम ज़बर ला, यअला, मीम पेश मु, यअलमु। अफ़ला यअलमु,
إذا بعصر همزة زير إي ذال ألف زبر ذا إذا با عين بيس بوع إذا بوع صا زير ثي إذا بعثي را زبر را إذا بعثر فألهمها فا زبر فا همزة لام زبر ال فأل ها زبرها فألها ميم زبر ما فألهم ها ألف زبرها فألهمها فجورها فا بيس فو جيم واو بيس جو فجو را زبر فجور ها ألف زبرها فجورها وتقواها واو زبر تا قاف زبر تق وتق واو خڑا زبر وتقوى ها ألف زبرها وتقواها ألم نشرح همزة زبر لام ميم زبر لم ألم نشرح نون شين زبر نش راح زبر رح نشرح ألم نشرح لك صدرك لام زبر لا كاف زبر ك لك صاد دال زبر صد را زبر را صدر كاف زبر ك صدرك ألم نشرح لك صدرك هل أتاك ها لام زبر هل همزة زبر هل تا خڑا زبر تا هل أتى كاف زبر ك هل أتاك فلهم أجر فا زبر فا لام زبر لا فلا ها ميم بيسهم فلهم أجر همزة جيم زبر أج رادو بيسر أجر فلهم أجر غير ممنون غين يا زبر غي رادو بيسر را بيسر غير ميم ميم زبر مم غير مم نون دو نون واو بيسنو غير ممنون نون دو زرنين غير ممنون اقرأ. دیکھیں ناظرین کرام، یہاں میں نے بتایا تھا کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوگا، یعنی حمزہ کے اوپر الف کے اوپر جزم ہوگا تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا پڑے گا۔ وہ چیز یہاں پہ آ گیا کہ یہاں دیکھیے کہ حمزہ کے اوپر جزم، یعنی حمزہ بھی ہے الف بھی ہے، اس کے اوپر جزم ہے، تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ اس کو جھٹکا دے کے پڑھا جائے گا۔ جیسے اقرأ حمزہ قاف زیر اق را حمزہ زبر را اقرأ یؤتون یا حمزہ پیس یو تا واو پیس تو یؤتو نون زبرنا یؤتون۔ یہاں دیکھیں ناظرین کرام، یہاں بھی حمزہ کے اوپر جزم ہے، اس لیے یا کو ہم جب پڑھیں گے حمزہ کو تو یہاں ہم کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ جیسے یؤتون جئنا جیم حمزہ زیر جی نون الف زبرنا جئنا۔ یہاں بھی دیکھیں ناظرین کرام، یہاں بھی حمزہ کے اوپر جزم ہے، اس لیے ہمیں اس کو بھی جھٹکا کے ساتھ جھٹکا دے کے پڑھنا ہوگا۔ جیسے جئنا یأمرون یا حمزہ زبر یا میم پیس مو یأمو را واو پیس رو یأمرو نون زبرنا یأمرون۔ الحمدللہ ناظرین کرام، آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ جیسے ہی میں اس کا اگلا ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی جانکاری، اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس ویڈیو میں نئے ہیں اور اس چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔